ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ ମନେ ଥିବ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରାଯାଏ, ପୃଥିବୀର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଝିଅ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ନାରୀକୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥାଉ, କାହିଁକି ନା ମା ଆସିଥାନ୍ତି। ସେଇ ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ ଏମାନେ ମତେ ଲାଞ୍ଛନା ଲଗେଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, ମତେ ଅପମାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡିଗଲା ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ। नमस्कार मु स्वागत करुच्ची न्यूज रूम को मो सहित अच्छा श्रीमयी मिश्र जी की आगु विजु जनता दल रे थिले राज्यर जड़े जनाशुना नेत्री मैडम निर्वाचन फलाफल जो आसला 13 मिनिट भितर आपण गोटे भविष्यवाणी कथा कही गोटे लेखाटे पकेले जड़े वरिष्ठ सांबादिक सहित आपंकर पडकास्ट थिला एवं जदि मु आपंकर फेसबुक को रेगुलर वाच जदि करबी आपण दुर्योधन कथा कही धृतराष्ट्र कथा कही अनाम बाबू कहानी कही से धारा रे आज अनाम बाबू कहानी कही ये पराजय को मैडम आपण को भली देखुचंदी बिजु जनता दल पई कौन संकेत बोली आपण याकू कहि परिबे जे ये पराजय पछरे जहां आपण सोशल मीडिया रे लिखिचंदी ताकू बाद दे कौन मेसेज कारण सोशल मीडिया मेसेज आपनकर फेसबुक रो मेसेज तो पाखरे अछि याकू छाडी आपण कोन भाबुचंदी बड़ मेसेज आज्ञा चेई सोईथिबो जे ताकू उठेइबो किए 2024 मसियारू जेतेबेले टाइटेनिक रे पानी पसिला हमर नेता माने सेबेटू बुझी दिबार थिला आ मु तो भाबुची जदि से माने तांकर एई गुण को आजि ठारू एबे ठारू परित्याग न करिवे एवं सेई अण ओडिया को कथारे परिचालित हेबे ताहाले आंकु संसार रे केई बंचै परिबे नाही आज्ञा एवं ओडिसा रो राजनैतिक इतिहास जेतेबेले रचना करा जिवो एई मानकु कुहा जिवो श्रेष्ठ चाटुकार बोली आज्ञा जेतेबेले आपण जानुचंती गोटे पार्टीर डिजास्टर होउची कोन पई होउची जणे अण ओडिया को पई होउची आपण ताकू काई मुंडी की बुलिचंती जेतेबेले सीक्रेट डिक्लेरेशन होला अनेक लोक कहिले जे माने अनेक नेता भी कहले कि नहीं ये कैंडिडेट ठीक हैला नहीं भितर टुपुर टापुर फुसुर फासुर हेले काई बाहर को आसी कहलो नहीं किंतु मैडम नेता माने तो काम करिया पई जाइथिले आपण सुनिचंती अरुण साहू कहले उपनिर्वाचन जीतिबारे हमें माहिर आपण वीडियो देखंतु केमती अरुण साहू से बिना तेल रे अल्टीमेटली रिजल्ट स्पीक्स आपणकर रिजल्ट कौन सेटा ही कहबो आउ एमिति इलेक्शन चलिला बेले अनेक तथ्य सामना को आसे बहुत आरोप प्रत्यारोप हुए किंतु अल्टीमेटली जनादेश को हमें निश्चित भाव में गुरुत्व दबा दरकार एवं जनादेश को मानिबा दरकार गणतांत्रिक प्रक्रिया रे आपण देखिथिबे एथरक अधिक महिला वोटर दैचंती वोट मते तो लागि जेटा भलो माने इन ट्रू सेंस इट्स वुमेन एम्पावरमेंट आपणकर एते संख्या रे महिला माने वोट दैचंती एवं महिला माने एथि प्रूव कर देले जे बिजु जनता दलर महिला प्रार्थी हेले मध्य से माने तांको सहित नाहांती काहेकि से महिला प्रार्थी जनक आज्ञा डे वन ड्रामा कले मिछ कहानी कहले एठी मोर मामू घर अछि जहार ठिकଣା आज पर्यंत केही पाई पारले नाही द्वितीय कथा आज्ञा से निज निर्वाचन मंडली रे 30,000 वोट रे प्रत्याशित हेतिले एही निर्वाचन मंडली को आसिले काहेकि तृतीय कथा से मानस संतान बोली कि संबोधन करिदेले वीके पांड्यान को एवं तार रिवार्ड रे से पाई गले टिकेट टी जदि दुईटी निर्वाचन मंडली रे से माने महिला मान को संगठित करि पारले नाही आज को आधार महिला सभानेत्री अछि आज्ञा हास्यास्पद कथा एवं आपणकर भी मन थिबो जेतेबेले मो ऊपर आरोप प्रत्यारोप लागुथिला मु तो सेतेबेले ताको दल रे थिली महिला सभानेत्री हिसाब रे से कोन मो पई पद्धति केबे कहिसथि मो पछरे केबे ठिया आइसथि जदि सेही महिला नेत्री जनक ताको दलर नेत्री पई ठिया हेई पारले नै अन्य साधारण महिला माने ताको केमति विश्वास करथाते से समय प्रमिला मल्लिक मध्ये आपनक ऊपर प्रश्न उठैथिले आपण दल रे थिले अनेक सुजोग नैथिले एक कथा मध्ये से कहिथिले आज्ञा दल रे आपण देखिथिबे जे कोनोसी उपनिर्वाचन हुए श्रीमयी मिश्र आगे थांती दल को कोन आज्ञा आमे किछि देइनु आमे परा छात्र निर्वाचन समयरु 20 वर्ष दल को समय देइचु श्रम देइचु एवं नवीन बाबूंकर सैन्य हिसाब रे अक्लांत परिश्रम करिचु एवं सीए कोन कहउचंदी किए देइची न देइची मु किछि काम करू नथि दल कोन एमिति शून्य रे मते सब किछि देइ दउतला ताले नवीन बाबू ताले कोन अयोग्य लोक को दउचंदी बोली तमिला मल्लिक कहउचंदी कि आ गोटे जगह मैडम मु एक कथा आपण छात्र राजनीति जड़ित एक कथा समस्ते जानिछंती आपण विजय लाभ कले नवीन बाबू आपण को दल को आनिले दल रे आपण अनेक काम करछंती मु एक कथा आपण को गोटे जानिया पई चाहिबी जे बीजेपी रो जय ढोलकियांकर ए बृहत्तम जो विजय हिची 83,000 रु अधिक वोट मार्जिन ने विजय लाभ करछंती याकू आपण मैडम को भली भाबे देखुछंती देखंतु
ରାଜୁ ଭାଇ ଢୋଲକିଆ କେବଳ ଜଣେ ରାଜନୈତିକ ନେତା ନଥିଲେ, ସେ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଆଗରୁ ଆଜ୍ଞା କାମ ବି କରିଛି। ମାନେ ଯୋଉମାନେ ନିଜ ଝିଅକୁ ବାହା କରିପାରୁନଥିବେ ସେ ତାଙ୍କର ବାହାଘର କରେଇବେ, କୋଉଠି ଆଇ କ୍ୟାମ୍ପ କରେଇବେ, କୋଉଠିକୁ ମେଡିକାଲ ଏଡ୍ସ ପଠେଇବେ, ଏମିତି ମାନେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରକାରର ସମାଜ ସେବାଟା ଥିଲା। ତ ତାଙ୍କର ସେଇ ଲିଗାସିଟା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କ ସହିତ ସେପଟକୁ ସିଫ୍ଟ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜୟ ଢୋଲକିଆ ମାନେ ରାଜୁ ଢୋଲକିଆଙ୍କର ଲିଗାସି ପ୍ଲସ୍ ବିଜେପିର ତାଙ୍କର ପକେଟ ଭୋଟ ସବୁ ମିଶିକିରି ଏତେ ବଡ ବିଜୟ ଗୋଟିଏ ହେଲା। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ ସେଇ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଯୋଉ ମୂଳରୁ ଲାଞ୍ଚନା ଲଗେଇଲେ ଯେ ଇଏ ତାଙ୍କର ରକ୍ତ ନୁହଁ, ଆଜ୍ଞା ଏଇଗୁଡା କଣ ଠିକ କଥା? ଜଣେ ଦିବଙ୍ଗତ ନେତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ଅପମାନିତ କରିଲେ ଏବଂ ସେ ଅପମାନର ଜବାବ ଆଜି ଲୋକ ଭୋଟରେ ଦେଇଦେଲେ। ଆଉ ନବୀନ ବାବୁ ଯାଇକିରି କହିଲେ ସେଠି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ବେଇମାନ। ମୁଁ ତ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ମୂଳ ବେଇମାନ ତାଙ୍କରି ନବୀନ ନିବାସରେ ସେଇ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ହଉଛନ୍ତି ଅସଲି ବେଇମାନ। ଯେମିତି ଦୀପ ତଳ ଅନ୍ଧାର, ଦୀପଟେ ଜଳିଲେ ସବୁ ଆଡକୁ ଲାଇଟ୍ ଆସିବ କିନ୍ତୁ ଦୀପର ତଳଟି ହିଁ ଅନ୍ଧାର, ସେମିତି ଅଣ୍ଟି ଛୁରୀ ତଣ୍ଟି କାଟିଲା ଭଳି ସେଇ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଆଜି ତାଙ୍କର ତଣ୍ଟି କାଟିକି। ମ୍ୟାଡାମ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବି। ଆପଣ ଆଜିକାଲି ୱେବ ସିରିଜ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବହି ଲେଖୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଆପଣ ଅନେକ ସମୟରେ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତର ଉଦାହରଣ ଦଉଛନ୍ତି। ସୀତାଙ୍କର ଆଖିର ଲୁହରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣର ଲଙ୍କା ଆଉ ଶ୍ରୀମୟୀଙ୍କ ଆଖିର ଲୁହରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଉ ଶଙ୍ଖ ଭବନ, ଇଏ ସେଇଭଳି କଥା କି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି? ଆପଣଙ୍କ ଆଖିର ଲୁହ ଆଜି ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ ମନେ ଥିବ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରାଯାଏ, ପୃଥିବୀର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଝିଅ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ନାରୀକୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥାଉ, କାହିଁକି ନା ମା ଆସିଥାନ୍ତି। ସେଇ ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ ଏମାନେ ମତେ ଲାଞ୍ଛନା ଲଗେଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, ମତେ ଅପମାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡିଗଲା ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ।